welcome to the second video on HR टेक्नोलॉजी। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे augmented analytics। What do you mean by augmented analytics? Augmented analysis is the future data and analytics technique। तो हम जो है वो ये एक डेटा एनालिसिस की टेक्निक्स है जो कि हम वैसे पहले पीपल एनालिटिक्स के अंदर भी हम जो है और डिस्कस कर चुके हैं कि डेटा पीपल एनालिटिक्स क्या होता है। ये भी उसी के साथ उससे ये थोड़ा एडवांस जो है एक वर्जन है ऑगमेंटेड एनालिसिस, जो कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड एक डेटा और उसकी डेटा एनालिसिस की टेक्निक है। तो ये जो है पीपल डेटा से मोर ज़्यादा फ्रेंडली है, तो जिसमें मोर यूजर फ्रेंडली वे टू एनालाइज एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम पीपल डेटा। तो जो लोगों से रिलेटेड डेटा होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स से, जो एम्प्लॉइज से रिलेटेड डेटा होता है, उस डेटा को आप मोर यूजर फ्रेंडली वे से उसे एनालाइज कर सकते हैं और अपना जो कंक्लूजन है उसे ड्रॉ कर सकते हैं। यानी आप डिसीजन मेकिंग जो है उसके थ्रू ले सकते हैं। और ये फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए जो है ये ऑगमेंटेड टेक्निक्स जो है एनालिसिस डेटा एनालिसिस टेक्निक जो है इस्तेमाल होती है फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन। तो पीपल एनालिटिक्स भी इसी काम के लिए होती है, लेकिन इसके अंदर जो मेन और फीचर है दैट इज दी ऑटोमेटिकली गो थ्रू फ्रॉम डेटा नंबर 1। तो ये आप ऑगमेंटेड एनालिसिस के थ्रू आप ये टेक्नोलॉजी है ये ऑटोमेटिकली आपका जो जितना भी फॉर्म्स का डेटा है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको ये गो थ्रू करती है टेक्नोलॉजी, और फिर उसको क्लीन करती है। क्लीनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उसके अंदर जो है वो रॉन्ग डेटा इंटर हुआ होता है, गलत डेटा इंटर हुआ होता है, या जो है वो डेटा प्रॉपर जो है उसकी एंट्री नहीं हुई होती है। तो इसलिए सबसे पहले उस पूरे डेटा को गो थ्रू करना और फिर उसको क्लीन करना, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं या पीपल एनालिटिक्स है उसके अंदर जो है जब हम उसे रन कर रहे हैं उसको हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट मसला जो हमारे साथ आ रहा था वो डेटा का है कि डेटा हमारे पास प्रॉपर नहीं है, क्लीन नहीं है, रॉन्ग डेटा है, डेटा यूजेबल नहीं है, डेटा एनालिसिस के काबिल नहीं है। तो इसलिए जो है ये जो टेक्निक है वो डेटा एनालिसिस को पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गो थ्रू करती है, फिर उस डेटा को क्लीन करती है और फिर उसको एनालाइज करती है एंड देन कन्वर्ट दीज इनसाइट्स इनटू एक्शनेबल स्टेप्स। और फिर उनको एक्शनेबल स्टेप्स में जैसे कि स्ट्रैटेजी मेकिंग के अंदर, जैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर, किसी प्लानिंग के अंदर, किसी एग्जीक्यूशन के अंदर या किसी भी चेंज अडॉप्शन के अंदर हम इस डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी रिक्रूटमेंट और रिटेंशन पर्पस के लिए हम डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डेटा हम बहुत सारे तरीक़ों से इस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हम जो है किसी रिटेंशन को अगर हम देखना चाह रहे हैं और हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ टर्नओवर रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम डेफिनेटली हम डेटा जो एक्सट्रैक्ट करेंगे इट शुड बी रिलेटेड टू दी टर्नओवर के व्हाट आर द रीजंस। आप फिर उनको हाइपोथेटिकली आप चेक करेंगे कि वो क्या पॉसिबल, जब तक आप पूरा जो डेटा है फर्म का वो आपके पास नहीं होगा उस वक्त तक आप रिलेशनशिप जो है वो डेटा के साथ चेक नहीं कर सकेंगे। तो कंपनसेशन के डेटा के साथ आप रिटेंशन का रेशो चेक करेंगे, इसी तरह अट्रैक्शन और के साथ आप चेक करेंगे, इसी तरह और जो कल्चर है कंपनी का उसका डेटा के साथ आप चेक करेंगे। तो ये इस तरह पूरा तमाम जो आपके पास जो मैट्रिसेस हैं उसके साथ आप अपने डेटा को अलाइन करेंगे, हाइपोथेटिकली आप चेक करेंगे, और जहाँ रिलेशनशिप शो कर रहा होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा, डेफिनेटली वो एरिया है जहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है, उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो ये आप इस तरह, ये तो मैंने सिर्फ एक रिटेंशन का डेटा की बात कर रहा हूँ। इसी तरह आप अट्रैक्शन के डेटा की बात करें तो आप अट्रैक्शन के जो डिफरेंट डेटा है, जो सोर्सेज आपके पास कि किस अट्रैक्शन सोर्स से आपके पास ज़्यादा क्वालिटी लोग आते हैं या उससे ज़्यादा बेहतर लोग आप जो है वो हायर कर सकते हैं। तो ये भी आप इसके साथ, इसका मतलब ये है कि ये इस डेटा को इस्तेमाल करके, इस ऑगमेंटेड एनालिसिस को इस्तेमाल करके, जो कि ये डेटे को क्लीन भी खुद करता है और पूरा तमाम ऑर्गेनाइजेशन के डेटा है उसके साथ किसी एक जो भी आपका प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को तमाम डेटा के साथ अलाइन करता है, और फिर अलाइन करने के बाद
پھر اس ڈیٹا سے آپ کو کنکلوژن ڈرا کر کے دیتا ہے، تاکہ آپ اس کے اوپر ایکشن لے سکیں، تاکہ آپ اس سے اسٹریٹجی بنا سکیں، تاکہ آپ اس سے ریلیٹڈ جو ہے اپنی پلاننگ کر سکیں اور پھر اس پلاننگ کو ایگزیکیوٹ کر سکیں. تو یہ جو ہے وہ آپ کا مینٹل انالیسس جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس سے آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایچ آر ٹیکنالوجی میں، کہ اب جو ٹرینڈ ہے وہ ٹیکنالوجی کے ایچ آر ٹیکنالوجی کو چینج ہو رہا ہے، جیسا کہ انکریز مائگریشن ٹو دا کلاؤڈ. شروع میں جو ہمارا جو ڈیٹا ہوتا تھا وہ سیو ہوتا تھا کسی کمپیوٹر میں، یا پہلے ہارڈ کاپی کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا تھا، پھر لوگوں نے اس کو کمپیوٹر کے اوپر جو ہے سیو کرنا شروع کر دیا. پھر اس سے سرور کے اوپر ڈیٹا جو ہے، جو آپ کا لوکل سرور ہے اس کے اوپر آپ کا ڈیٹا چلا گیا. پھر لوکل سرور سے آپ کے جو آرگنائزیشنس کے اور ڈفرینٹ سرورز ہیں، جو مین آرگنائزیشن ہیڈ آفس ہے، وہاں پر آپ نے اپنے ڈیٹا کو سرو کرنے کی کوشش کی. اب تو لوگ بات کر رہے ہیں وہ کلاؤڈ کے اوپر بات کر رہے ہیں، کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے اس کو جو سیو ہونا چاہیے وہ کلاؤڈ میں سیو ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا کمپیوٹر خراب ہو جائے، آپ کا سرور جو ہے اس میں پرابلم آ جائے، تو آپ کا ڈیٹا جو ہے اس میں مسائل آ سکتے ہیں، آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے. تو اس لیے لوگ جو ہے اب اپنا ڈیٹا کو جو ہے وہ کلاؤڈ پر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ یہ کلاؤڈ پر آپ اسپیس جو ہے وہ پرچیز کریں، اور وہاں اسپیس کی آپ پیمنٹ کرتے رہیں، جو بھی آپ کے ساتھ ڈیل ہو پیمنٹ کی، اور آپ کا ڈیٹا جو ہے وہاں پر کلاؤڈ میں سے وہ، چاہے آپ کی آرگنائزیشن کے اندر آگ لگ جائے، آپ کے کمپیوٹر جل جائے، یا آپ کے کمپیوٹر خراب ہو جائے، کمپیوٹر اسکرین اڑ جائے، سرور اڑ جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ہمیشہ کلاؤڈ پہ سیو رہے گا، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اب لیکن اس کے اندر جو ہے یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے جو کہ مارکیٹ کے اندر آ رہا ہے، لوگ جو ہے اس کو فالو کر رہے ہیں، آرگنائزیشن اس کی طرف جا رہی ہیں. لیکن جو ریزسٹنس ہے یہاں پر، جو آرگنائزیشن نہیں جانا چاہ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ جو ڈیٹا ہوگا پہلے تو کیونکہ ان کے اپنے سرور کے اوپر ڈیٹا ہوتا تھا تو اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی اس کا مسئلہ نہیں. لیکن اب سب سے بڑا جو ان کا کنسرن ہے دیٹ از دی سیکیورٹی کنسرن، کہ وہ جو سیکیورٹی ہے اس ڈیٹا کی، کہ لوگ اس کو نیگیٹو اس ڈیٹا کو استعمال نہیں کریں گے، یا دوسری کمپنی کو سپلائی نہیں ہوگا وہ ڈیٹا. یہ ایک سب سے بڑا جو ہے وہ ایشو ہے جس کی وجہ سے کمپنیز جو ہے وہ کلاؤڈ پر جانے سے تھوڑا گھبرا رہی ہے. تو کلاؤڈ جو ہے بہرحال، تو کلاؤڈ ابھی ایک ٹرینڈ ہے جس کے اوپر جو ہے انٹرنیشنل لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور کمپنی اپنا ڈیٹا جو ہے وہ سیو کر رہی ہے. نیو بریڈ فار کارپوریٹ لرننگ ٹولس. تو کارپوریٹ لرننگ ٹول کے اندر اب ایک نئی ٹیکنیکس، نئی ٹولس، نئی چیزیں آ گئی ہیں. اب جو فزیکل لرننگ تھی، جو فزیکل ورک شاپس تھے، جو سیمینارس تھے، جو لیکچرس تھے، اب لوگ اس سے موو کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ موو کر کے جا رہے ہیں. جیسا کہ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ گریٹر یوز آف ویڈیوز. اب جو ہے وہ ویڈیوز کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگوں کو ٹریننگ جو ہے وہ دی جا رہی ہے. تو ابھی جب سے کرونا آیا ہے اس وقت سے، یہ کرونا وائرس کی وجہ سے، تو اب زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اس ٹریننگ کی طرف جو ہے وہ چلے گئے ہیں ویڈیوز بنا کر. جیسے ہم خود بھی جو ہم لیکچرز دے رہے ہیں، پہلے جیسے میں لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں، وہ لیکچر آپ تک جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو کوشچن آنسر سیشن ہوتا ہے اس کے اندر کوئی سوالات ہوتے ہیں ہم کر لیتے ہیں. یہ پورا کا پورا ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں، ویڈیوز کے ذریعے، آڈیوز کے ذریعے جو ہے وہ آپ اپنی ٹریننگ لے رہے ہیں، آپ اپنی لرننگ کر رہے ہیں. تو یہ ٹرینڈ اب جو ہے مارکیٹ کے اندر بڑھ رہا ہے. تو اس لیے اب جو کمپنیز ہوگی انہیں اپنے جو سسٹمز ہیں، انہیں بہتر آڈیو ویڈیو سسٹم جو ہے انہیں بہتر جو ہے اپنے امپلائز کو پرووائڈ کرنے ہوں گے، خاص طور پر جو ٹریننگ کے اندر لوگ ہیں ان کو، تاکہ وہ ایک اچھی ویڈیوز بنا کر، جو کوالٹی ویڈیوز ہیں وہ بنا کر جو ہے وہ اپلوڈ کریں. اور آپ کے جو سرور یا ایل ایم ایس جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے اوپر بھی ابھی لوگ بات کر رہے ہیں. تو وہ اگر آپ کے پاس پراپر ایک بنا ہوا اور اس کے اندر آپ کی ویڈیوز جو ہے اویلیبل ہو، تو آپ کے جو لوگ ہیں اس سے وہ سیکھ سکتے ہیں. تو لرننگ مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ کسی بھی کمپنی کے لیے آج کل بہت زیادہ ضروری ہو گیا فار ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. تو لرننگ مینجمنٹ سسٹم آج کل یونیورسٹیز استعمال کر رہی ہیں، بہت سارے ہیں، جیسے کہ زوم ہم استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ سسکو بیکس ہے، جیسا کہ سافٹ ویئر مائکروسافٹ ٹیم ہے، گوگل میٹ ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے گوگل کلاس روم ہے، موڈلس ہے. تو یہ وہ سارے جو ہے وہ ٹیکنیکس ہے، ایل ایم ایس لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے، جس کے تھرو جو ہے آپ اپنے امپلائیز کو لرن کرا سکتے ہیں. تو آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ آپ کے پاس اویلیبل ہونی چاہیے.
अच्छी वीडियोस। उसके बाद दूसरा ट्रेंड है ब्रीड ऑफ मैक्रो लर्निंग। पहले जो है वो हम ये 3-3, 4-4, 10-10 पूरे-पूरे घंटे, पूरे-पूरे दिन, एक-एक, 4-4, 10-10 दिन की ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग के ऊपर हमारा फोकस होता था। लेकिन अब जो है, जो नई जनरेशन आ रही है, उनका जो फिजिकल लर्निंग का ट्रेंड है वो कम से कम जो है वो होता चला जा रहा है। और वो ये चाहते हैं कि हमें कम से कम जो है वो मटेरियल दिया जाए, और उस कम से कम मटेरियल से वो सीखना चाहते हैं। तो इसलिए कंपनीज जो है वो माइक्रो लर्निंग की तरफ जा रहे हैं कि छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं, छोटे छोटे क्लिप्स बना रहे हैं, और वो छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर जो है वो लोगों तक फॉरवर्ड कर रहे हैं। जैसा कि हम भी अपने जो क्लिप्स होते हैं 10 से 15 मिनट का बनाते हैं, और एक छोटे से छोटा टॉपिक आप हमें लेना चाहिए, और उस छोटे से छोटे टॉपिक के ऊपर हमें अपनी क्लिप्स बनाने चाहिए, अपनी वीडियोस बनानी चाहिए, ताकि जो वो स्टूडेंट है या जो एम्प्लॉइज हैं वो उससे देखकर जो है वो लर्न करें, उसको सुनकर लर्न करें। तो वो एक अच्छी जो है वो लर्निंग होगी। इसी तरह वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी की बात हो रही है कि आप एक ऐसा सिमुलेटेड इन्वायरमेंट जो है वो आप ट्रेनिंग के लिए दे सकते हैं। जैसा कि जो डॉक्टर्स होते हैं, वो डॉक्टर्स जो है बजाय इसके कि वो उनके सामने एक मरीज हो, उसका ऑपरेशन करें और इस तरह करके जो है वो ये करें, तो अब उनके लिए खास तौर पर जो ट्रेनिंग हो रही होती है वो वर्चुअली और ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर एक उसी तरह का सिमुलेटेड एनवायरनमेंट दिया जाता है। एक बॉडी होती है, उस बॉडी को जो है उसी तरह जो है वो काटते हैं, उसका उसी तरह ऑपरेशन करते हैं, फिर उसी तरह बंद करते हैं, उसी तरह मेडिसिन दी जाती हैं, और इस तरह जो है उसका पूरा उसी तरह एक सिमुलस एनवायरनमेंट के अंदर जो है सिमुलस एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो पूरी ट्रेनिंग हो रही होती है लोगों की। इसी तरह अगर एचआर से ट्रेनिंग है तो एचआर का एक इन्वायरमेंट बना दिया जाएगा, उस तरह का डिपार्टमेंट होगा, और उस डिपार्टमेंट के अंदर लोग होंगे जो कि उससे रिलेटेड उस तरह का काम कर रहे होंगे, और वहाँ आपको ट्रेनिंग होगी। इस तरह प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर आपको कोई ट्रेनिंग करानी है तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो है एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाएगा, उस तरह का सिमुलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट करके वहाँ आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरह ये टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल जो है वो हो सके। अब ये सारी टेक्नोलॉजी, अच्छा टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हो रही है, लेकिन अब जब हम हायरिंग करने के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली हमें ऐसे ही लोग हायर करने पड़ेंगे। तो हमारी जो रिक्रूटमेंट है वो भी स्मार्टर, हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके भी स्मार्टर रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो लोग अब आ रहे हैं उन वो भी ऐसे चाहिए जो स्मार्ट हों, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हों, ताकि हम जो है एक बेहतर और अच्छी जो टेक्नोलॉजिस्ट, जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड लोग हैं उनको हायर करें, और उनको जो कंपनी के अंदर जो है उनको लेकर आए, उन्हें ट्रेन करें, उनकी कैपेबिलिटी बिल्डिंग करें, ताकि वो हमारी जो कंपनी है उसको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन जो है उसके लिए स्मार्ट लोग चाहिए, जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होने चाहिए, और आप इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आप स्मार्ट हायरिंग भी कर सकते हैं, आप टैलेंटेड लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको रिटेन भी कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है सेकंड वीडियो थी जो कि रिलेटेड जो एचआर टेक्नोलॉजी थी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द कंप्लीशन ऑफ सेकंड वीडियो।